अस्सलामुअलैकुम। ऑनलाइन कुरान टीचर चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह नूरानी कायदे का लेसन नंबर 17 पढ़ेंगे। तो आपने मेरे साथ इस लेसन को रिवाइज करना है। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको ये लेसन अच्छा से आ जाएगा। तो स्टार्ट करते ही हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीम कड़ी जबर माम, लाम जेर ली, माली, काफ जेर की, मालिकी, वक़फ मालिक, शीन या जबर शई, हमजंग दो जेर इन, शई इन, वक़फ शई, ता जबर तान, गईन या कड़ी जबर गाम, तागान, वक़फ तागाम, ता जबर तान, गईन वाओ जबर गाओ, तागाओ, वक़फ तागाओ, ता या जबर ताई, रा अलिफ दो जबर रन, طيرا, وقف طيرا, عين ألف زبر عام، دال دو زير دين، عاد، وقف عاد، عين زبر عام، لام يا كلي زبر لام، علان، وقف علام، عين يا زبر عي، نون دو پیش نون، عين، وقف عين، فا يا زير في، ها زير هي، فيه، وقف فيه، قاف ألف زبر قان، لام زبر لا، قالا، وقف قال، قاف واو زبر قو، لام دو پیش لن، قول، وقف قول، كاف ألف زبر كام، نون زبر نا، كان، وقف كان، كاف يا زبر كي، دال ألف دو زبر دن، كيدا، وقف كيدا، كاف يا زبر كي، فا زبر فام، كيفا، وقف كيف، لام واو زبر لو، حاد زر حن، لوح، وقف لوح، لام يا زبر لي، سين زبر سام، ليسان، وقف ليس، ميم ألف زبر ما، لام ألف دو زبر لن، مالا، وقف مالا، نون ألف زبر نام، را ألف دو زبر رن، نارا، وقف نارا، ميم ألف مد زبر ما، همزة دو زير إن، ماء، وقف ماء، واو يا زبر وي، لام دو پیش لن، ويل،
وقف ویل۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی چیز سمجھ نہیں آ جائے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔